buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en que venga el directo. Bienvenidos a todos mis queridos darlings a un nuevo directo hoy en el canal donde vamos a continuar con el Baldur. Estamos a 4 días de tener el Persona 3 en nuestras manos. A ver si somos capaces de finiquitarnos lo que viene siendo el acto 3 en breves circunstancias, en breves momentos. Así que yo creo que todos tenemos muchísimas ganas de lo que viene siendo continuar con el juego, ver qué pasa, porque de verdad yo tengo muchas ganas de saber realmente qué es lo que sucede, qué es lo que nos vamos a encontrar como tal, porque miedito, o sea, cuando os digo miedito es realmente miedito. Así que, como siempre recordaros, mis queridos darlings, que tenéis redes sociales y redes sociales para cualquier cosa. Recordad que en YouTube tenéis todos los directos para lo que sea. También recordar que, bueno, de vez en cuando subo shorts de momentazos del juego. También recordar que tenéis Instagram y TikTok para vídeos, fotos, clips, todo súper chulo. Tenéis los cofres, ¿vale? Con un montón de cartas súper chulas con las cuales podéis liarla muy parda en el directo. Y ayudáis a que tengamos el Final Fantasy VII Rebirth en el canal a final de mes. Y el coffee, que si os lo bien, hoy tenéis cositas nuevas. Así que, dicho esto y con todo lo que se viene, vamos a quitar un momento musicalazo. Ahí. Y vamos a darle al juego porque yo sé que tenéis ganas. No, Nico, dadme un segundo, le tengo que encargar otra partida porque soy muy inteligente y pongo el nombre en el mismo nombre a todas mis partidas, así que es como... Así que vámonos a por ello. Ahí. Más o menos haciendo de volumen. Yo ahora me voy a subir el volumen de mi porque no escucho ni en un burro, así que... Y a ver qué tal se nos da. Vale. Estamos aquí medio muertos. Bueno, no sé qué vivos. Vale, pues voy a hablar con ella un poquito. La vi, es que no, creo que tengo mejor lo que tengo ya. Usted, señora. If you have business to conclude before we march, have it done. The road to Baldur's Gate is long, and the city needs us. Vale. Dice el camino a Baldur, pero es que realmente misiones como tal... Dije algo de mirar por aquí que había, ¿verdad? Pero no me sale nada, así que probablemente no haya como tal mucho. Así que voy a ir directamente a la puerta de Baldur. Voy a ir a cotillear. Esto no se terminó de cotillear, no se os cuenta. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. Se lía. You will need allies. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. But if we are to succeed, we will need others. Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Vale. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together,
We will put an end to the Absolute. Qué miedo. The Chosen. All. Vale. ¿Mi misión cuál es ahora? Hacerme con la piedra de no sé quién a la del este y reúne. Vale. Cosas aquí. Vale. Vale. Y el bote de la cura que más o menos hemos dicho que la corran. Pues nada, nos vamos. A ver si me deja el juego. Mirar con esta persiana. Hola, ¿qué tal? You prevailed, my friend. Olis. Now your path takes you to Baldur's Gate. But I cannot join you. ¿Qué? Out there, the curse still thrives. I failed this place. Now I must remain behind and stand watch over it. Sí, tengo que volver a mirarlo. Es que se me olvidó quitarlo. This place needs me. Pero I te wish it were necesito different. más, I truly señorcito. do. As long as the curse remains, Qué pena me da. so must I. Bueno, empujar si se nos queda fuera, pero llego. Okay. Madre mía, lo que tenemos aquí, ¿no? Vale. Los fanáticos suelen tener cosas que me interesan. Esto me gusta. Esto también. Y me quedo con esta alabarda. Voy a tres cargada, a ver. Si puedo darles las cosas a alguna. Soldier. Soldier, yes, sir. A ver, ¿qué tenemos por aquí que me sirva? Bueno. Vamos a ver. Esto, no competente. Peor. No competente. No competente. Listo, para la niña. Esto es escudo, pero ya no es escudo. Ya me usa el hacha. Que es la misma que esta. ¿Y eso qué es? Por culo me pongo. A ver qué tal sale. Vamos con ella. Wits and blades, always sharp. Veamos si las cosas mejoran. Sí. No competente. Es peor. Es lo que he puesto. Es lo mismo. Bueno, es que son 16. Yo creo que no tengo nada de 16. ripe with magic. Vamos a ver, mi amor. ¿Tú qué necesitas que te ponga? No competente. Competente, pero no. Competente, pero no. No. Y escudo, no tengo el escudo. Así que ya está. Así que probablemente algunas cosas las tire. Estas. Las voy a poner simplemente por las jajas. Y obviamente para mí, si para él no hay, para mí tampoco. ¿Verdad? Esto, pero me da igual. ¿Dice aquí? Vale. Creo que eso es para furia, entonces no me sirve. A ver, no. Pues ya está. Vamos a nuestro campamento, un momentito, miramos cositas y nos piramos. Buenos días a todos.
something, please. What is? Vaya. ¡Ey! Sigue viva. La señora Lada. Quiero terminar esta. Es que no sé, que no sé. A ver, cómo de viaje. Vamos a ver. Las piedras tengo que llevarlas porque sí. Entonces. Fuera. Acá. ¿Y esto? Pues yo tengo que mirarlo bien. Por si le interesa a la niña. Pero no creo. Vale. No sé qué hacer, así que lo voy a dejar de momento. Fuera. ¡Oh! Escudo, nadie quiere escudos. Esto es la ropa de la niña, la voy a dejar aquí. Ah, el campo de la esta. Vale, pues no va. No sé si alguien quería hablar conmigo. Da igual. Si alguien quería hablar, que hubiese hablado antes. Vámonos. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Sí, el camino de Baldur ya hemos visto cosas. Ketheric may be gone, but the shadows remain. On our guard. Vale. Entonces, yo voy a decir una cosa. Voy a examinar un poquito zona, porque veis que hay sitios que aún no están vistos. Me olvida. Déjate. Está listo. Y fueguito. Y alguien. Hola. Sé que hay alguien, lo estoy viendo. And gods, what's that smell? Sulfur. Bizarre. ¡Madre! Lucifer, digo, Rafael. Sé que has tenido que ser tú. Es el único azufrado que hay por aquí. Azufrado. Vale, creo que esto lo conozco. Vale. Hola. ¿Hay algo, alguien here? Ahora va arriba, paso. Vale, más sitios. Tengo la sensation de que aquí me he pegado con alguien. Tengo esa sensation. No sé vosotros. Pero tengo esa sensation. Gremio de See Cada. that symbol on the ground? This was a mason's guild. Maybe a nice big hammer for Karlak. Hola. Buen día. Gracias. Vale. Yo aquí reviento, ¿no? Un poquito. That's curious. A pile of crushed bones of varying shapes, sizes, and creatures. Quiero usar la placa. Here lies the Grand Mason, his bones and lies exposed. Por aquí hay algo interesante. ¿Veis? ¿Veis? Aquí me da esta.
Vamos a ver qué hay. Debería estar yéndome a Baldur, pero... Investigar. Pues nada, no hay lo que viene siendo nada interesante. Este en el chat. No sé si estas cosas me suenan, pero bueno. ¿Qué diríamos? No sabemos. No tenemos ni flower inchis de color inchis. Vale. Pues... esto está tapiado. Por aquí es esta puerta. Que la hago con toda la calma del mundo. Pero aquí dejo esto. Para poder pasar. Vale, y con eso son muchos. That's curious. Muy bien. Está bien. Este tronque, qué flor. Sí, eso. Vale. Más cosas. Tiro para abajo encontraré algo, seguramente. Vamos para abajo, pero... Pues me tira al cementerio, Puchi, puchi. Vale, por ahí hay nada de nuevo que ver. Por aquí creo que tampoco tendremos ya nada más que ver. A ver. Pues nada, creo que esta parte del mapa ya no la hemos visto entera. Qué bonito es, ¿no? Qué bonita se ve. Nos faltaría por aquí arriba revisarla. Sí, porque había una cosa que quería mirar, así que vamos a revisar en una carrera. I expected a find lurking in this cursed gloom. Certainly wasn't this. Glimmer of hope amidst the darkness. Vamos, novio. That's one way of looking at it. You could also say it's a prime target. The one pocket of light in the gloom. Oh, pragmatism. Thy name is Shadowheart. You're not wrong, though. Best we keep our sojourn here to a minimum. Vale. Primer camino hacia abajo. Es la playa, perdonadme. A ver qué encontramos. Joder, vaya. Vale, aquí me acuerdo. Hay un anillo. ¿Vale? Interesante. ¿Dónde? ¡Ostras! ¿Quién empieza? De dos. I'm heating up. Come on, Carla. Show me where. Ah, esto es lo malo. Cuando revientan. Se me había olvidado. Que reventar hacia un culpa. Never a dull moment. Negativo de 1 de 2. 1 a ese. Y todos a eso. A ver, ¿qué pasa aquí? Limpia. Ay, mi niño. Vale. Gale, cariño. Otro de 2. Todos a este. This is gonna feel good.
sí. Vale, no pasa nada. Time to push my luck again. Mi turno. Dos a ese. ¿Y cuál se ha quedado? Y dos a este. Let's end this. No me lo he cargado de puro milagro. Voy a tirar por... Now this is my happy place. No pasa nada, es que me apetece subir. No choice but to keep going. Vale, pues yo ahora llego y digo que vencer 9-3. 1, 2 y 3. Talk to me. Y ahora vamos a ver qué es. Vale. Pues nada, ¿veis? Conseguimos poco a poco cositas. Porta. Bet I can crack that open. Perdón. Ha sonado súper lo que he dicho de repente. 6. Paso. Ahora sí. Para ver qué hay, A ver qué hay. Buah. Y para esto me están pidiendo cosas. Qué asco. Vale, tenemos camino hacia arriba y camino hacia abajo. Primero camino hacia arriba. Camino hacia arriba. That's curious. It's a curious ocean of my mind. Mira, para esto más trampas, me vale. Hola. Aquí ha habido alguien, This grave is a mess. Probably an animal's doing. Ellie May, my light, my hope, my joy. Bueno, pues alguien se le ha muerto la novia. Pobrecita. Pobrecito, se le murió la novia. Vamos para arriba, a ver qué hay. Uy. Hola. Esto es nuevo. Where lies your guilt? The waiting mode. When you have lived as long as I, such simple magic becomes second nature. A fair point. Perhaps this one could assist us. Perdona. The murdered lie silent. The raven asks, will you be their voice? She is not the victim. Nay, she is the perpetrator. Ostras. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence, promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her, and to this day her victims lie unavenged. Hostia. Death is not the end.
merely another beginning. te lo compro. I seek a record of this one's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crimes. Such spells are ancient secrets and closely guarded. But I could be convinced to share them with an ally. Your soul sparks with justice, with fortitude. Will you take it? I thank you, as do those who died by her words. Vale. Go to the distillery, the one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it. ¿Dónde está eso? ¿What? ¿Qué más zona que no he visto? Bueno, pues voy a continuar cotilleando por aquí. Y ahora voy a hacer lo tuyo, ¿vale, majo? Que estoy en proceso de investigación. Buah, aquí hay otro cofre. Esto huele a trampa que tira para atrás. Nah, ni de coña. Paso este cofre. Vale, pues vamos a sonar la madera aquí. Vámonos para allá, anda. Venga, esto es lo que me pasa por cotillar. Ya tenemos una misión que hacer nueva. Pero no creo que tardemos mucho en hacerla, así que voy con los archivos estos. Aparte, pisos, pisos. Vale, ¿es para dónde? Esta zona no la conocía, así que nice. Vale, y ahora tengo que llevar por abajo. Mira, a mí me gusta. Me gusta eso. Vale, pues hemos llegado al tope. No sé si voy a tener que pillar la lamparita. No estoy segura, ¿eh? Entiendo cómo entrar. No sé, tío. Buenos días. Vamos a abrir. Vale. Es caer y no pretende caer de verdad. Vale, pues me salto abajo. Ah, mira, aquí hay la puerta. ¡Hola! Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Go back down, wet your whistle.
Son of Thorn! Son of Sword Coast! Qué miedo me da este hombre, ¿no? Go on! Kill! This guy looks like he had a long night. Might be best to keep him happy for now. Leaning in, you can see how the creature's skin barely holds it together. Oh, look at the thing. A few more tastes of its own medicine and it'll burst. Go on, free! Bueno, Make it drunk! Be drunk! You and I both! To our Rezad por mi alma. 6, 7, 8, 13. The liquid burns your throat as you swallow, but otherwise you feel no ill effects. Now tell me the story. A fable. A sign. Madre mía, qué mierda. Venga, bueno. Dale. O sea, me da igual fallar esto, porque no creo que tenga nada que ver. The devil is as he does. Spin a more fantastic fable. Entertain, engross, amuse me. Or be amused. Venga, que se lo cree. Que se lo cree. ¡Ole! Such a trick for the sake of a view. I will drink to your iron knees. You ask, you drink, then you amaze, enthuse, astound me. Father Catherine create, bring it in, toss it down, love it up. Venga. Oh, fuck. Da igual. Me voy a andar con peleas, así que me da igual, así que... Expect anything. He's been cursed to the hells of back. A ver. No sé. No sé si... No voy a... Don't get too close. ¡200 de vida! The bruiser cried a spark. Drink up. Fuck yes. Oh, fuck, yes. Open up. Lo primero es mierda. Not yet. Hola a todos. Y... ¿Tres? Fuera. Antes de... Vale, no hace nada. Let's go. Otra de 4. My turn. Llega mi reina. Ya tengo un tiempo. Well. Look
Inmune al cortante, ¿en serio? Me cago en la... Pues hacemos una pila de daño, a ver de ahora. Por eso, gilipollez. ¡Ah! Fuck it. Vale, fue lo de antes, lo mismo de antes. Les levanto un poquito. Y es uno este y el resto este. Corre bien. Venga, venga, se puede hacer, ¿eh? Venga, ven, cariño. Still breathing, despite everything. Lo primero es quitarme este. Fuera. Lo segundo es quitarme este. Intento quitarme lo que pueda. Me los tira, ¿eh? Con eso lo leo. Con esto, por favor. ¡Qué cagada! Tengo que hacer un vídeo, sinceramente, ¿eh? Not yet. Y si me puedo sacar. Nothing will stand in my way. Y con ella bueno, aparte, bueno, con ella me puedo hacer esto. Creo. No tengo botis. A la... Necesito botis. Bye forever, pal. Es que el fallo con ella es esto. Huele. Eso me ha gustado. Eso realmente me ha gustado. Muy bien. Need to stay focused. We've saved me. Gil está pegado. Take Voy a much por él. more. Pues, madre mía. Let me see your wounds. Take two. Ya está, justo podemos. Hechizado. Bien. Venga.
voy a tirar de uno. Si puedo. Uno a ese y el resto a este. Por fin. Where do I go from here? Ready for another round? Ya está. Time to get going. Vale. Me lo voy a dar. Vale. Ahora me pide de aquí. Vale, me ha pedido, no me acuerdo qué me ha pedido, así que vamos a intentar buscarlo. A ver qué me ha pedido el chiquillo. Something over there. Vale, hay que ir al sitio en sí. Vale, vámonos. A la misión me voy yo. Vámonos. Uy, tampoco ha sido tan malo. Desesperante. Horrible. Vámonos. Y así me vuelvo a guardar. Y ya después de esto vamos a la puerta de Baldur. Ya sí que sí. Ya hemos visto lo que tenemos que ver, así que... Con nuestra buena misión cumplida, podremos relajarnos. Gay, ¿qué te pasa, Rey? ¿Qué te cuesta todo hoy? Galo ya está vago. Galo es muy paso en mi vida. A ver, majete. The air stirs in trepidation. You have the ledger. Lo he logrado. To punish a murderer. If that is not enough, leave. I have no time for those lacking commitment. A ver, me da igual lo que hagas. A mí me pagues. Her lies, her guilt. Madeline reported her friends to a dark justiciar, and well, she flees no more. I will be the conduit for Madeline's spirit, and you will be the judge. Make her beg. Make her suffer. There is no justice for traitors. Witness. Todo bien. Está bien, Tato. You said I was gonna be punished. That you'd be the judge. But I didn't mean to hurt anyone. I said it didn't mean nothing. That Ben and Mark were just drunk and whining. The Dark Justicia promised she was gonna chat with him. She promised! She gave him a dagger each. And told him to press it against their stomachs on the count of 3. To start stabbing. And not stop till she said so. She never said stop. I'd do anything to take it back. Anything.
Es que podría ser mala, pero voy a ser buena. What I did was wrong. But hearing that just one person doesn't hate me, that one person forgives me, Bueno, a ver. makes the load so much lighter. Thank you. You were supposed to make her suffer, not forgive her. That doesn't matter. I seek the guilty, the tormented, the anguished. You have crossed me. Bueno, pero... ¿Alguien ha atacado al pajarito? ¿O es Reina? Boom! May the dice roll in my favor. Darme de toñas es lo que más me gusta. You have been judged and found wanting. Oye, chato, ¿qué haces con tu vida? Bueno, ya que se me olvidó curarme. La vida está un poco jodida. Venga, a matar un pájaro, porque no es algo que no nos guste. Esta no, pues nada. Bueno. It's been a long day. I need to rest soon. Bueno, pues con esto y un bizcocho hemos cargado al que teníamos que ayudar. A ver qué dice por aquí. Ah, mira. Venga. Vámonos. Ahora ya sí a las puertas de Baldur. Pity we couldn't clear this curse. I bet this place was beautiful Supuestamente once. hemos hecho lo que queríamos. Vamos a guardar. Y en el estado en el que estamos... espérate. Dicho, aquí hay alguien que te sube. The Absolute armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. ¡Vámonos! ¡A la puerta! ¡Vámonos! Con chocolate. Ketherick is defeated, the path ahead clear. You should be elated. But the sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Though however deep your pain, it cannot compare to Halsin's. Me daría más pena si tuviésemos romance con Halsin y el hecho de tener que dejarla atrás me dolería un montón. Lo bueno es que hemos tenido varias peleas interesantes que nos van a ayudar mucho. Se tengo que subir de nivel. Veamos.
Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your Me nerve. encanta la excelencia. I expect better from the flaming Excelencia, fist la mata en el culo than que to le run voy a dar. scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Madre mía. Bueno, parada obligatoria para descansar, me gusta eso. Todo muy interesante. Me encanta porque es más importante. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. ¡Ole! Con mi equipardo. No, esto es nuestro. Puedo descansar. Y darle al guardia de emergencia. ¿Podríamos estar descansando a partir de ahora? Dios mío. If you have business to the road to Baldur's Gate is long, and the city needs us. ¿Puedo ver? ¡Oh! La visión desde aquí. Me gusta. Vale. Entonces, quédame conmigo, yo examino. Pero aquí no puedo bajar, vale, ok. Tengo que bajar por los sitios normales que bajaría una persona normal. Cuando yo de normal tengo un poquito veces. A ver, rey mío. I'm sorry. I might have come on a little strong with the dance invitation. I was imagining my younger days, prancing about without a care in the world. We may never be dance partners, but we have fellowship.
and I wouldn't trade that for all the gold in the gate-counting house. Well, that's enough sentiment for one day. What did you need? The Blade of Frontiers at your calling. No, never. He did the only thing he could. Aquí siempre hay In his información eyes, interesante. I invited a devil into our midst. I was a fool at best, and Grand Duke Ravengard suffers neither. Bien importante, no lo sé. More than you know. The better question is, No parece did he pues ever que miss los me? cuernos de Tiflin, If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched Simplemente no me warlock he gustan returned tan to. cornudos. Vale. Next, viewer. I'm listening. Te escucho. My own Savage would never have threatened a youngling. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled 4 of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Not every life is equal. My people have no use for cowards, or was cocky enough to pick a fight they could never win. Their lives were not precious. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith de Venzir, the Terminator. Mark my words. This power would be no You might as well ask me to gouge out my eyes for the prompt. Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven. No lo remedé, pero bueno. No. Y lo voy a utilizar para esto. And when the tadpole has stretched to every... It won't hear my Bueno, me da screams. igual que It a ti won't no te care guste if lo I que digo, beg. chata. I will be remade in its image. My faith in Vlaakith will guide me, and my own might will sustain me. I have no need of this depraved power. ¿Quién es aquí? Hola, Sadufar, cariño, ¿cómo estamos? This land remains cloaked by Lady Shah's power. Good. A shame it cost us Halsin as a traveling companion, though. He may have been misguided, but I liked looking at him. If you're sure. Perdón, quería hacer esto. No echarla, por Dios. A ver, hola, reina. ¿Cómo estamos? Pity about Halsin. I was getting used to having an extra strong around. He smelled nice too. La Like cosa es como outside. que no considera a Will fuerte. You saw the extent of Flo's friendship. I knew never to let my guard down around her. If she'd been completely different from who she was, we might have been real friends. Nothing worth reading. Cambion manipulation at its and a devil will never not break your heart. Vale, ¿qué es el perrete? ¡Está el perrete! ¡Tiene su cama! ¡Uy! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que se me viene un momento! The gate is closed, as is Cazador. And Ay, we're no es closer verdad. to knowing why that bastard is so He visto obsessed with aquí getting cosas me back. importantes con Astarion en la 3. I think we should track down my fellow Spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Unless Cazador's changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. El perrete. No mata el perrete. Vale. Druids will always follow nature's purpose over any mortal threat. Halsin goes where he is needed, as must we. En algún momento tendremos el momento romántico con él. No sé cuándo, pero lo tendremos. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory.
Moon Maiden Seluna, hear me. Ketheric Thorn, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. Blessings upon the slayer of the Wicked One. Pues ha sido la del Shar, la verdad. We are a powerful party indeed. Aunque te Faerun cargas itself trembles at our touch. y te fastidias de venir que otra cosa más complicado. Pero I am free from my bonds, but not my duty. Pero lo hicimos. The dead three Pero are lo risen. importante. The dead two A la tercera fue la remain. vencida. You must face them. I will help. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. Pray, ask, and I will tell. Do I not radiate with my mother's brightness? There can be no doubt. Bueno, esas son conversaciones I am raras. of her silvered flesh, her celestial womb. Y Soler y tú tenéis un paso en común, yo creo que eran novias. Al menos eso es que me hace entender tanta gente. Hola. Vale, aquí está Mustio. Y aquí hubiese habido otra persona. Vale. Pues nos vamos a ir, ¿no? Ah, claro. Él está así por el hecho que está cerca de eso. A ver, ¿dónde están las camas? A todo esto, no sé. Aquí. ¡Vámonos! ¡A vivir! The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? A ver. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Cada. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join. Power. We're under attack. Help me. ¿Cómo? Perdona. ¿Cómo que tengo? Es capaz de cortar el problema de nuestro control. ¿Y dónde está el portal? ¿Qué estoy cortando? Lo voy a dar aquí. Vale. Step by step. Torment. I got this. Find a route. Ella puede hacerlo, así que...
Fight your way to the portal. I need your help. Die, you lifted harborer! Got to press on. Entró más gente que inversión. Me va a dar ataque. No me deja. Me da igual. ¿Le acabé de dar en todos los huevos? Rock to Queen 6. What's this? Fuera. Sandra. Jestewski! Forfius! Vale. Come quickly! I can't do this without you. One day, I'll catch a break. Can't afford to let up. Got to move. Es la que menos mueve está ella. ¿Cómo hago esto? Me la he cagado. ¡Ay, que he hecho una cagada! Que es por el otro lado. Espérate. ¡Ay, puta! Flank. Tío. How smart. Quiero repetir esto. Quiero repetir esto. Una cabrita. Que llegue uno me vale. Justamente debería llegar yo. More are coming. Hurry, or we will all become thralls. No. Tengo que repetir esto. Tengo que repetirlo y lo voy a repetir ahora mismo. Porque lo he hecho mal, es hacia el otro lado. Por ese lado no puedo. O sea, que teniéndolo claro y sabiendo lo que va a pasar, puedo hacerlo de nuevo. No quiero morir, obviamente. Se ha dicho. Venga. The gate is, and we are no closer to knowing why that bastard is so upset. I think we should try, if we can find. And honestly, I imagine they'll be coming unless we should get to them. Él no nos decía nada interesante. Espera que sabemos lo que hay que hacer. Y sí. The events of the absent all who cares would have been with her together. Will you liberate them from their parasites and their really not but sleep? Fight your way to the portal. I need your help.
Time to press ahead. Tengo que quitar este primero, vale. Bien. Put him up. ¡Ay! Tenía que tener cuidado. Soy muy tonta. Watch this. Bien. Y puedo moverme un pelín más. Si tengo otro aquí. Muy bien. Y me voy a mover todo lo que pueda. Tiene que hacer este lado. Venga. Reina mía. On the move. Vale. Pues... Y no puedo saltar en peleas, qué asco, de verdad. Juego. Come quickly! I can't do this without you. Lado, en este caso, pero ya hasta aquí puedo moverme. Así que lo que puedo hacer es darle a toñadas. Smell blood. Vale. Ahora hay que poner así. Fuera. Se mueve. Close ranks. Se mueve. Y de por sí no me da tan lo que quiero. Pero bueno, y es como más cerca. What fools these mortals be. Certainly. Muy bien. Y ahora sí que puedo con él correr. Pero que pueda. Me he dado la vuelta para venir a por mí, me ha encantado, pero bueno. On my way. Y ahora es igual. Correr todo lo que podamos. ¿Qué tal han ido las partidas? ¿Al final habéis ganado mucho o no? Esto de verdad, de poder hacer las cosas así, es una fantasía. Viejito, ¿tú no me hablas? A ver, que estamos aquí. Mira, tenemos a Brooke. Estamos sufriendo peligro. Eres muy guapa, jovencita. Toma. Oli, Oli, Broken, ¿qué tal? ¿Eres nuevo? Pues bienvenido seas persona nuevita. Espero que el hecho de esto pueda ir sola. Let's go. Vale. Tengo que entrar aquí, creo que sí. No llego yo al portal. Con uno que llegue al portal me vale. Sí, me ha valido. ¡Ah! Qué mal. Madre mía, cómo están las cosas.
about to explode. I speak from some experience. Y pues le explota las cosas. Estamos aquí sufriendo un poco, ya hemos pasado la zona, ahora estamos yendo a la puerta de Baldur. Y bueno, pues pasan cosas. Cosas pasan cosas. Ay, madre. Se lía mucho. Esto no está bien. Esto no va a estar bien. Yes. Vamos a ir a por él, a saco. Oh. I'm here. Help me. I'm under attack. A ver qué tal se nos da el juego y a ver qué tal pues podemos sobrevivir. Friend, you will be cleansed. Okay. Gracias. Tío. Cariño, ¿qué tal si vais aquí, sabes? ¿Por qué tengo que ir? No sé por qué tengo que ir. ¿Qué bicho es mi enemigo esta, verdad? A ver. Es que no sé qué es rojo. Vale. Los vigilantes son... I won't give in. ¿Me he cargado? ¿En serio? It's go time. ¿De qué me he cargado? Dime. A mí me tengo que subir más el volumen. Espérate, entonces hago una cosa. Bajo el juego y me subo a mí. Voy a intentar saltar lo que más pueda aquí. Así mejor. Bueno. No llego, ¿verdad? Me doy que no al sitio y salgo. Let's finish this. Todo lo que puedo saltar, yo lo salto. A la leche. Adoro. Ahora lo miro, ¿vale? Denme un segundito. Que tengo que centrar pensamiento. A ver. Porque estoy defendiendo a los putos cerebros. ¡Madre de Dios! Me han tumbado. Me han tumbado. Y tengo que... Let's cook with fire, baby. Ya voy, No time to waste. Ya voy. Está seco, por Dios. ¡Listo! Pero está con fuego, de verdad. Nice little. Claro, es que no tengo ni mi descanso. I can't hold them back alone. Ya voy. ¿Hacia dónde voy? Hacia allá, ¿no? Madre mía, lo que It's not over. Come to the skull. ¿Ya? Echado estos enemigos. A ver. Madre mía, que hay aquí de bichos. Voy a ir con el piquianti, ¿eh? ¿Alguien me explica por qué estoy con los azotamentes? Grande foto.
¿Alguien me explica esto? Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Oh, shit. A mind flayer. ¡Ostras, Pedrito! The Que esto yo lo he the visto. source of our Que protection se puede against ver the con el absolute. pulpo también. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. Y será verdad. I Y am será the verdad one que el pulpo nos estaba cogiendo las espaldas. dreams. Help me. The honor god. Eliminate them. Yo, My forces are weakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Destroy the god. I will subdue their master. Aquí sí necesito ver. Vamos a leer la mente al bicho. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. Madre de Cristo, ¿cómo me están As the poniendo? horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Les tenemos asco, así que... Happy? Now, join me. Fight! Together, we can turn the tide. Vamos a mirar aquí. Vale. Creo que no me tengo engaños con la gente, ¿no? Que es lo que nos gusta. Of course. Vale. ¡Nivel 9! ¡Pedrito! Estamos muchis. Ah, que se llama, vale. Ya sí, me tengo que acercar. Sí, que me tengo que acercar más. Probablemente entre en... Uy, iba a decir en éxtasis, en furia. En predecible, digo furia. ¡Hala! El coñazo. Ya, ¿te gusta pegar a mi novio? ¿Perra? Perdón, la mala leche. Ya sabéis lo que me cabrea que me toquen a él. Estamos un poco fastidiados, ¿eh? Pero se puede.
punto número 2. Destroy the honor guard. ¿Ves que me dejes sola, carito? Vale, ahí. Uy. Ah, digo, no puedo hacer nada porque no puedo hacer nada de repente. Me he asustado, ¿vale? Bien, una fuera. Hostiazo. Bien. Hostiazo, me pondría esta. En serio. En serio. Say bye bye. Bueno, sí, bye bye. Can't even catch my breath. Vale. Estoy muy ajustadísimo, sí. R2 y 2 ¡Baja, baja! ¡Ostras! ¡Qué rentado! Vale. Curación de 4. Y curación de 3. Ah, qué lindo. Ya está. Señora Fundamentes, haga algo. Que también aquí me... Gods, it's hot in here. La reina de mi corazón. Las espaldas. Y... listo. A ver. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. Me lo he imaginado. For all the Sinceramente. things to be indebted to. A bloody mind flayer. Siempre lo he sospechado. I suppose it was considerate of you not to bring it up before. And I ask that you do not judge me que for dijo lo it de now. de potencial con I lo was de las someone once. largas. Someone Dije, just like you. o es afín o es. Pero que por An qué no quería adventurer. decirlo. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor.
Pero entonces, el hecho de que esté aquí, Was ¿qué intended as a significa? slight, O sea, es to una remind pregunta que me of the tengo. heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Es una gran pregunta que tengo. Indeed, his hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an elder brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. No preguntéis por qué, pero se va eso. Vale. We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. O sea, que hemos hecho A bien. power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my honor, my prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Vlaakith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. Hemos hecho I realized bien what the prison was for. en ayudarle. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow Está them. mirando que es All I needed to si no do le was ayudamos. subdue Orpheus Literalmente and pone, find llegarás allies al in the outer final, malo, y world. yo. You. Vaya, menos mal que he sido agradable. Most certainly Orpheus. He is a Menos mal threat que he to her usado reign. la inteligencia Some por una Githyanki vez. still revere him in defiance of Digo their lo de teachings. diferentes, pero una vez en mi vida cuando Blackith lo was safe utilizo, as long as they claro, believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. And in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be Vale, o sea contained. que The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. os imagináis yo diciendo, venga, As far as Orpheus is concerned, you are acabarme already el Baldur illithid. A antes del sworn viernes. enemy. Pero Just lo acabamos hoy. Mi cara hubiese sido una de reírme. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self
would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. ¿Qué hacemos? ¿Decimos que sí? ¿O no? Mira, le voy a decir que sí, a tomar por saco. Well, certainly brave of you. I'll say that much. You continue to surprise me. Mira, si me convierto luego en un... me convierto en un pulpo, pero es que quiero salvar a la gente. Hold out your hand. De blanco. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia. It has become extraordinary. Me voy a acordar de mis ideas. What are you? A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. I suppose, if it works. But if you had opened your mind to it, rather than consuming it, your allies could have taken advantage of its power as well. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Buah, tengo 5. A ver, ¿qué te parece? Este no me gusta. Still breathing, despite everything. Buah, la cosa es que va a decir el marido ahora. Vale, quiero. No me gusta esto. Me gusta esto. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? No. Dale. ¿Qué es esto? No, esto no me gusta. Voy a servir para mis compañeros. ¿Y esto qué es? O sea, quiero una cosita. Cargar partida. Es mucho. Voy a guardar. Y voy a poner aquí directo. Bueno, quería cambiarle el nombre, pero no me deja el juego. Yo me enteraré con esto, ¿vale? O sea, porque sé que antes de eso tengo que... Emperador. Since you ingested my gift instead of using it. Pues no tenemos que ir, ¿no? Probablemente. Jugámonos. ¿Y aquí? No hay nada más que decir, ¿no? Ni nada más que hacer. Ya está todo. Hombre, que se voy a descansar, pero como una leona. Misión personal, libera a Feo. ¿Qué dice aquí? Dice aquí. No voy a liberar a Feo. Es que ni de coña. A ver. ¿Alguien quiere ver conmigo? Ahora que tengo velas negras. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Oye, tampoco es tan fea, pero así, o sea, literalmente así es como está mi personaje de mi rol. O sea, con las venas negras y todo. Una fantasía. Hey, soldier. ¿Astarion? Quite the rug pull, eh? A mind flayer manipulating us this whole time. Such creatures are not to be trusted as a general rule, though this one does appear to have had a significant hand in our survival up to this point. At best, an ally whose motivations remain shrouded in deceit. We should be wary of what such an alliance may cost us. There's nothing that would give me greater pleasure. Le doy cariño al niño. No sé, literalmente. No matter. After. Vamos a descansar un poco. Que de verdad estamos para el arrastre. Voy a tener cosas.
si me dejan dormir. Bien, 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 bien. Nice. Espera. ¿Por qué tengo otro blanco? La Yankee. Corazón sombrío. Be honest. What do you think of the new look? Me encanta. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. Me encanta. I have a lot to get used to right now. Guapísima. La Gitian que quería ver conmigo. Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Gaith visitor that Vlaakith would destroy. It is Orpheus, the traitor prince, the traidor de llama, madre mía. He sought Vlaakith's head in a Gaith ploy for her throne. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Gaith slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 La years. no muerte. Porque ahora se puede no morir. Orpheus tried to slay. Sería gracioso. Orpheus is Gith's renegade spawn. A Gaith thrall who would return us to our slavers. He convinced his own mother's honor guard to join a coup against Vlaakith I. He would have fed our empire to the Illithids had he succeeded. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshas teach us. Yet the traitor's with us, controlled by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would hand Vlaakith's dominion to his Gaith masters. The astral plane would be first to fall. The others would soon follow. Estoy viendo cosillas. Entirely. Vlaakith Karsivim Krashet. This is the creed. I will not abandon all 10,000 protocols over one sovereign secret. We find a way to enter the prism and slay Orpheus. He is a Gaith puppet cloaked in Githyanki's skin, and the most powerful mind master known to my... One word from his scheming lips and the people would doubt. 2 words and they would rage. 3 words and they would bow to the false prince. The Githyanki would be slaves once more. The spirits of the fallen be my witness. Madre mía, esta tía, I will find the means of reaching the prince through his dome. And when I return to the astral prism, I... Voy a parar. Pero más información sobre ella, ¿no? Ok. Vamos a ver si alguno de ellos quiere hablar también. Pero está súper guapa. Esa Duhard está preciosa. Vale, la Lada está aquí. También está aquí. Y él está aquí. Nadie quiere más cosas, nadie habla, nadie dice ningún. Así que nada. Pues
Vámonos. Fuera del campamento. A ver qué hacemos. Vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. Acto 3. Acto 3. Acto 3. Madre mía, es un directo para acto 3. Para llegar al acto. Que realmente nos faltaba poquito, pero bueno. Bien. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. Pues por aquí no podemos pasar. Así que todo recto. We should do what we can to find them. What they know could help us. De la oscuridad. A ver. Hazte con la piedra, hazte con la piedra. Luego tenemos o el controlarlo o el destruirlo. O sea, eso ya nos dará un poco igual cuando lo hagamos. ¿Podemos robar? Puedo. Y no dejar nadie me lo hago. Este árbol caído, mochila, boti. Me llevo la comida margarita. Y punto de ruta encontrado. Hola. Excuse me. I can't find my mum. Pobrecito niño, no encuentra a su madre. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. Niño o niña. That was last 10 day, though. Tu mamá ya no está en la vida. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. No me dé las gracias, criaturita del Señor. You'll be in a big The possibilities are endless. What do you should have killed the little monster. Circo. Provoked. Stinks of cheese. Between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next. Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. A circus! Can we go? Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Yeah. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Muy bien. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Brain juice smells like piss and iron. No light. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times,
I can take no chances. Move along. No circus for you. Me decir hacer percepción. Ahora un 32. Oh, damned if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt plea. Very well. Welcome to the circus of the last days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Dribbles the Clown. ¡Ole! Pues el pollo que me fui a cotillear. No, son niveles muy altos, ¿no? No, la acabo de alucinar. ¿Qué tiene la vista? Madre mía, lo que hay en este circo. A ver. Por aquí es la puerta. Muy cerrada y tendría que abrir. Me da mucha pena. Estoy mirando el circo por encima. Aguarda el juego solito. Uy, espérate. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Porque es un encanto y encandila. Toma, madre de Dios, el chiste malo. No. Sorry, Dribbles. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? Qué miedo. He got the stuffing kicked out of him. Way! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. A ver qué pasa. Who will it be? ¿Me va a elegir o elegir a Carla? Who? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Lo sabía. Come on up. Venga. A round of applause for the stalwart heart. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me mande a Sebastopol con un destierro? Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Tell me, what makes you special? Boring! Boring! Anyone can do that. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the Absolute. You sense something behind you. Instinct takes over. So eager to bleed. Praise the Absolute. Perdón. ¿Y esto? Bueno. Is this part of the show? Qué guay,
primero yo que sé. No, por el siguiente que me tocaría, que es este. Come on, can't stay idle. Joder. Mía. I always knew I'd die at a circus. ¿Cómo estamos? Ay, Dios. Here comes the punchline. ¿Ya? Me cura todo hasta la muerte. ¡Oh, no! ¡La risa! ¡La risa de casa! Perro fuera. Vaya, por Dios. Oye, la que me está liando, deja de reiniciar, por Dios. Toma. Por muerte me lo debía hacer rápido. Pues hubiera sido mejor no ir al circo, ¿eh? Blood comes easy these days. Y tras esto no vuelvo a ir al circo. 1, 2, 3, 4, 5 y 8. Tormento. Ah, me he cargado. Y bebo. I smell blood. La madre mía. Concentrate. ¿Qué he hecho? Ya más tarde. Well, so much for peace. These boots have seen everything. Fuck yes. Madre mía, que salía ya en un momento, ¿no? I'm all for believing people can change, but
Madre mía, oye. Que te dice que cosas muy raras. Best keep your hands to yourself. You're being watched. Esto. You fight good. Doppelganger. Bueno, pues. F en el chat. Oh dear. Screaming children, an oozing corpse, and it's not even my birthday. Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Bueno, pues and señora, wine le ha lover pasado que extraordinaire. alguien no It's a estaba, pleasure, darling. alguien no era bueno. I thought the absolute wouldn't dare set foot in my O sea, le han circus. salido las To cosas un use poquito such a raras. woeful dribbles impersonator, why, it's downright rude. As much as I love a good murder, my customers don't. The real Dribbles charms animals and makes puns. Awful puns. Not this. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus. But I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. Pobrecito. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Puede que esté muerto. Even better! Corpses are wonderful employees. They aren't picky about things like working from home or eating. Bueno. That's the spirit, Vamos darling. a buscarle. And remember, I look after those who make me happy. Hmm? Good luck, and thanks ever so much. Pues con esto lo vamos a dejar aquí. Voy a guardar, aunque ahora haga el cambio. O sea, voy a hacer que no se lo haya comido, porque creo que es lo mismo. Así que... no me esperaba esto. La verdad. Pero me ha gustado, así que... Nice, nice, nice. Vámonos a ver con quién vamos. Buena sorpresa. La verdad es que sí, ahora es cuando digo, joder, no debería haber ido al circo. Pero bueno, cosas que pasan, tú no lo sabes. El juego te hace la sorpresa, así que nice. Realmente debería ser más tal y hacer como, le hemos cagado ya, pues aquí lo dejamos. Pero eso. Así que nos vamos a ir con esta personita que está con el Prince of Persia. Y mañana, con todo, nos vemos para seguir con el Baldur's Gate, a ver qué más cosas sacamos. Así que muchas gracias a todos mis queridos darlings y nos vemos mañana con mucho más. Bye bye.